Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigananakan ko ni gamay Islam, pinamuan ulit ko mantabi si kami mo nasihat, yana 4 perkala pinabuat ulit tabi mahap, pinabuat ulit tabi na takka o na paasok buwan Ramadan. Duduho subay pinabuat ulit tabi at ta'aruf ala thamarati siyam. Subay hinatim itabi bong oy kahapan apabila kita magpuasa ni buwan Ramadan. Itu takulit tabi kahapan ni buwan Ramadan, itu ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat may gaawd, may tabi mag-ibadat, magpuasa, naggaan toho kalong, naggaan linganto, naggaan paso, naggaan kalamahan. Kami mo takisa ta apabila kita puasa. Sumagawa oy kahapan takulit tabi ni buwan Ramadan. Maka ilo Ramadan, ilo bay sinoho 64 rukun agama Islam. Rukun Islam ni keempat na saumu Ramadan, magpuasa ni buwan Ramadan. Takadao tabi kahapan ni buwan Ramadan, sambu ni pagbaranan tabi. Hatian na apabila katabi magpuasa ni buwan Ramadan, sinutsi kinasoan ni jom barantabi kedoan lama apabila kita puasa na ilooy kedo tabi kasambuhan bong kita magpuasa ni buwan Ramadan. Melooy do itu tulan pajom surga may sa pantun ling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luuaw na surga inonan babur rayyan. Hatian na lawang surga aun na lawang rayyan. Ilo si kami mon pinasok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah masuko ilo mabay puasa ni buwan Ramadan. Suko ilo mapuasa pinasok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paglupos si kami mon lay nakapasok tinutup na at tinambo ni Allah subhanahu wa ta'ala lawang arrayyan. Para ni jama magpuasa untuk di dunia itu, apabila kita berpuasa andoi kita pinasok ni Allah subhanahu wa ta'ala nilawang ar-rayyan auna. Nasangkon na siganakan ko ni gamay Islam subay hati tabi bang ongoy tibi puasa sabapan itu bay pinuhan Allah subhanahu wa ta'ala ning kitabi wajib ling Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ling Allah subhanahu wa ta'ala o kaam sigabar iman ipinawajib lay sinoho manbi magpuasa ni buwan Ramadan may sa pantun lay sinoho mi Allah subhanahu wa ta'ala bayduhon in kaam marikam lutaw bi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasangkon na siganakan ko ni gamay Islam subay hinati mi tabi itu magpuasa ni buwan Ramadan. Ni kadua na iyana at-taubah. Subay tabi magtaubat bo na takka Ramadan subay tabi magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila lumit pabuat tabi langga sara pa Allah subhanahu wa ta'ala subay kita magtaubat ling Allah subhanahu wa ta'ala ni jom Quran wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ling Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu maka magtaubat kam pa Allah subhanahu wa ta'ala si kamimon ayyuhal mu'minun kaam siga mapercaya pa Allah subhanahu wa ta'ala papercaya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtauba kam la'allakum tuflihun marikam magkasanangan marikam manang ni ilaw dambuli na ilaw ling Allah subhanahu wa ta'ala apabila pasok na buwan Ramadan subay kita magtauba pa Allah subhanahu wa ta'ala maritinima amal ibadat tabi pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita magtauba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katallo na siganakan ko ni gamay Islam yan at-tahallul min al-madhalim wa musalihatu kullu man hawlahu. Apabila kita lay kakaddo lay enggasab arta sibu pagkahitabi muslim
Subay pamuan tabi pabeleng tabi siganakan kunig ang Islam apabila kita bilay kagasab lay tabi ngalaogan sibu pagkahitabi subay daan may tabi ilooy mabay nilaog may tabi umanda maka may ilooy do subay tabi si katua kung kita bilay magsasa subay tabi makukaampunan maku tabi ampun maku tabi maaf man soy antabi bay magsagga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru li kulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayaqul utruku hadaini hatta yastaliha rawahu Muslim. Ling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu'radu inangkat mi Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat tabi di dunia itu ni ilaw Ithnin wal Khamis nilaw Ithnin maka Hamis ilaw inangkat mi Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan tabi amal ibadat tabi di dunia itu inangkat mi Allah subhanahu wa ta'ala meloy do ling na fayaghfirullah inampun mi Allah subhanahu wa ta'ala ni si kamimon manusia buat melainkan ya magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala bong sila magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala inampun sila Allah subhanahu wa ta'ala illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna meloy do buat melainkan ya inampun mi Allah subhanahu wa ta'ala inangkat mi Allah subhanahu wa ta'ala pinending mi Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat na apabila luuwi pagsagaan ta makadanakat na Muslim fayaqul ling Allah subhanahu wa ta'ala utruku hadaini mbanan no sila inaadua hatta yastaliha ngabut sila si katua bung sila na si katua tinima anami Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat dah nasangkon na sinanakan ko ni kama Islam ngkoran na kita ka buwan na Ramadan subay tabi bong luos si antabi may magsagga si kalaso subay tabi magsulot-sulot ni agama Islam subay tabi magsulot mari tinima amal ibadat tabi puasa tabi tahajud tabi sembahayang tabi tarawih tabi maca tabi Quran tinima mi Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita biluos si antabay bi magsagga ya tinima mi Allah subhanahu wa ta'ala sangkon na pagbuli-bulihan tabi magsikatua tabi mansikadanakan tabi Muslim ilo 4 parkala subay pabuat tabi bo na paasok buwan Ramadan duuduho subay tabi bang oy bunga bang oy kahapan takedok tabi bang tabi puasa ni buwan Ramadan ni kedua na magtaubat tabi pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila bitibi pabuat kapabuat tagga pa sara Allah subhanahu wa ta'ala ni katalo na subay tabi si katua aka bong bay luubay laog ang tabi nakatabi Muslim pabalik tabi ilaw bay nila og may tabi ginasab may tabi artaana maka bong tabi si katua subay tabi magsikahap na ilaw subay pinabuat bo na takka buwan Ramadan ni kaempat na siganakan ko ni kama Islam al-iktaru min at-ta'at qabla dukhulu syahr Ramadan subay paeka tabi magtaat magibadat magtaat tabi paman Allah subhanahu wa ta'ala punuan Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subay paeka tabi ibadat tabi itu ni buwan Sya'ban bo na takka buwan Ramadan ling si Aisyah maka ni abay takita ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meka magpuasa ni buwan Sya'ban at yan na siganakan ko ni kama Islam subay kita magpuasa ni buwan Sya'ban subay paekata puasa ta subay paekata amal ibadat ta patan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpuasa ya antu ni buwan Sya'ban nasangkon na pakwan tabi dua pa Allah subhanahu wa ta'ala ngabot tabi ni buwan Ramadan Allahumma balighna Ramadan ya Allah paabutun kami ni buwan Ramadan nasangkon na siganakan ko ni kama Islam buat tabi amal ibadat karena Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa kita bi 20 siyam atau 30 ngalaw ilo puasahan tabi nasangkon na pakuan tabi pa Allah subhanahu wa ta'ala dua pa Allah subhanahu wa ta'ala kinabul atau tinima mi Allah subhanahu wa ta'ala si kamimon pabuatan tabi pagkahapad ibadat tabi kamurah-murahan inampun tabi mi Allah subhanahu wa ta'ala pagtakkan nila udambuli mi ilaw ibu pinasok tabi mi Allah subhanahu wa ta'ala kulang surga na wa akhiru da'wana wa anilhamdulillahi rabbil alamin